ଛଡ଼ାର ଗାଲ ଚିପୁରରେ ଦୁଧ ବାହାରିବ ଦୁଧ। ସେ ପୁଣି ନାକେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସହିତ ଟକ୍କର ତା ବାପା ଚାଲି ଆସିଛି। ଟକ୍କର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତତେ ଚେତାବନୀ କରି କହିଦେଉଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛ, ନଚେତ୍ କଥାଟା ଭୟଙ୍କରରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ଦଶ ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଏନେକେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ପଦେ ଗୋଟାଏ ଅଜଗର ସାପ। ଆଉ ଅଜଗର ସାପର ବିଷାକ୍ତତା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଯଦି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବୁ। ସତରେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏନାକେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେନାପତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତା ଆସିବା ବାଟ ସିନା ପାଇଗଲୁ, ତା ଯିବା ବାଟଟା ତ ଜମାରୁ ମରିବ, ସମସ୍ତେ ମରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିବେ ତୁ କୋଟେ ଆସ, ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ପୁଣି କର ମରିଦେଲୁ କାଜି ପାରଲୁ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲ? ତମ ରାସ୍ତା କି ନାଇଁ ତୋ ବୋପାର ହେଇଥିବ। କେନ୍ତା କରି ମରିଦେଲା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ସାଥି ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ମରିଯାଇଛି ବାଟରେ ନଦୀ ପଡିବ, ନଦୀରେ ପୋତି ଦେଖି ଯାଇଯିବୁ। ଭଲ ଦେଖ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି? Okay. କାହା କହୁଛି ରେ? ତା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭଲ କଠୋର ଫୋପାଡ଼ିଛି କାହିଁ ବୋଲେ ମରିଛ। ମାରି ଜାନି করতে দাতরা মারি দেবি ঘাসরি ଯିବୁ। କାହିଁ ବେ ସତରେ ମରିଯାଇଛି ନା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ଅଛି କହିଲୁ? কেনতা করে মারি দিছে মু লেটি যাইছে ସତରେ ମରିଯାଇଛି ନା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଉଠୁନୁ, ଦେଖିବା ଆର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି। দেখুছি ଦେଖ ଭଲ କି কেনতা করে মারি দেলু ଯିବୁ। ହଁ ଦେଖିବା। এ লা 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 এ হসুচু না হসুচু জানলি না বুটি ଏ উঠবো কেনতা ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭଲ ଲାଗି উঠবো কেনতা আথু মরিবা। মোকা কি খাসলে ଦେଖିବାଣୁ ତ ସମଗ୍ର କିଛି ନାହିଁ। তুই কে রে ইলাকা কে করছু হো ତୋର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କି ମୁଁ କିଏ ତାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ କିଏ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚୟ ଦେବି। ତା ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ରାଜକୁମାର ବିଜୟ। ରାଜକୁମାର ବିଜୟ। ହଁ ତୁ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ, ମୁଁ ହଉଛି ରାଜକୁମାର ବିଜୟ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗତି କରିଥିଲି। କର୍ଣ୍ଣତ୍ୱରେ ଜଣେ ରମଣୀୟ କଣ୍ଠ ଶୁଭିଲା। ବିନା ଚିତ୍କାର କହିଛି କେ କୋଠୁଛ ମତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛ। ସହି ନ ପାରିକି ସିଧା ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଛି ତତେ, ସିଧା ୟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛି। পিলা কে খাসরাই দেবি ରହିଯାଅ। ରହିଯାବେ, ରହିଯା। ଆଉ ଏ ଛଡ଼ା ନାଇଁ ଛଡ଼ା ଟୋକା ଯାକ ତ ମନ ଭରି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଦେବେ। ମନ ଭରି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲ କରିଛି। ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛ, ନଚେତ୍ କଥାଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ, କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଯୋଉ ପଥ ଦେଇ ଆସିଛୁ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିଯା।
ଛଲା ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ମେଛୁଡ଼ା ଟୋକାଟା ପରିଣାତେ ସେନାକୁ ସେନାପତି ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଟକ୍କର लगा पोके गेड़ा छिड़ै दे टोको टोको पलौचे भोकुआ ए दादा पलैया गला ना रे भोकुआ एक फुटी जीवा पलाला पलैया Oh no, oh no, oh no. इटा क्या कलू इटा क्या कलू मोर में जाके सिरसिरा कर खेई देला जे माटो खेबे कुते भल लागछ कोन कछु बहु चल छिबी छाड़ी के जाछबी भले रे भले कछे ए जगह छल छल कोन कहतलो मु जदि न चाहे तार तुमर कोन खेती करबु चाहे कहले मोरे हातरे ही मारिबो तू पुनी मते मारिबो कोन कछु ଆଉ ରାଜ କୁମାରୀ ମଣି କନ୍ୟା କାକୁମ ମଲକ୍ଷ ଛଳକ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। मु ता तो पुनी एमिति कर ବାସ୍ ମଲକ୍ଷ ଛଳକ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ए ही जाछबो ये तोरा नारी चोरो चाऊ अचु काय आगे जा मारो गीच रे गीच चोरे गीच रे पुटी गीच रे ए पुटी आने का जल्दी क्या रे अनबुले दिगा आनगा मोके भाटो ए सोला बोलसी देसियार गुड़गुड़ा कर केची पोके ବାସ୍ ରହିଯା। ହଁ ତ ଏଇନେ କ'ଣ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥା କହି ଯାଉଥିଲ बुझी पाले बोथे बुझी पाले ପିଲାକେ ସେନାକୁ ସେନାପତିର ସମ୍ମୁଖରେ ताले निश्चय कहबे कौन कहथले आउ त निश्चय कहबे ता सुन कि ये तोरे नारी चोरो चाऊ अचु काय लगा पोके मुयो तोर बुआर कन्या है ना रे तोर बुआर कन्या है बड़ी मत का होने भयो कि तो नहीं रे कि ये तोरे नारी चोरो चाऊ अचु काहे रे सुन जना देख कि ऐसे नारी रमणी कास्तेरी करो थोलनी कौन कहलु इटा होचे आम दोदा इटा होचे आम बहु कौन रे पागल जचु ना भया जचु हां देखा जचु तुमनी बोबल संबोधन कछु पागल भया रे ए बहु बुझी पानो बथे आ बच्चा पटर आक्रमण करबा में चेष्टा करछो ता निश्चय सुनबे ता को सुनो केना थे कि सुनो मु कोन कहि जाची कि ऐसे नारी रमणी कास्तेरी करो थोलनी ताले बुझी पानो बुद्धि हां ता ध्यान देख सुनो ता सुनो ता कंदन रोले को पुआचे वन भोए कि ये तोरे नारी चोरो जाऊ अचु काहे रे आयो ठकटर थो अबे नहीं से शैतान आज एक है बतरो शेष समाधि मृत्यु मृत्यु तते कलर आह्वान निश्चय
নিশ্চয় পঠাবি তোতে তোমার ভুবন মনে রাখ তা ডেরি কাকি আজি আছে এইটি এইটি এনাকে সন্ন্যাসী আসলা পদে তোকে শেষ কর দেব তা ডেরি কাকি হেই যাও ঠিক শক্তির পরীক্ষা উঠে আস কই চল ব্যাক চল কোন রে পছর মারি ধরে যাচ্ছু পুরো নৃত্য করছে আগাচ্ছি কে রে কোটি ব্যাক तू कौन थी रे হ্যাঁ तू कौन थी थलो হ্যাঁ খুঁটা না তো লটকি থিলি कहीं मत ते देखि पाली जे কোনাটা হি থিবু ए तमने तू मते मारे पाई लाठी ने केसिला মুই নাই সেবা आ के रे এ দাম দাদা सतरे এক ফুটি ଯିବା ताले तो भाई को पठनो से आसबो मो से तो चित करबा आगो चेक এ দাদা মুই নাই যায় काई केस बनी पछर मार के धोई जाचु মুই তো ছেড়াটা হারু सतरे ताले तुम तो को कही मोर किसी कार्यक्रम नहीं ता ठीक अछि मु तते आह्वान करछि जुबराज विजय तते सादर निमंत्रण करछि रणरंग हो अवतीर्ण देखबा तो शक्तिटा केते সম্পূর্ণ ভাବରେ তো ভুল କହିଲ আবে শালা সামান্য গোটাই মে ছোড়া টোকা সহিত ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ନାହିଁ ताले करतो जगह चल जिबो ତୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ लड़े करबो ମୋର ଏଇ ତୁଇ କାଲୁ ସାଲ अच्छा तो ती चकालो ଆବେ କାଲୁ ସାଲ গুরু କାଲୁ গুরু ପାଖକୁ ଆସିଲୁ আবে তো ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରି ଯାଇଛ ତତେ ପୁରସ୍କାର ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି ମୋ আবে পুরস্কার নেব নেব সালো গুরু এ সালা কালোটা সেনা ভুল কলা তো জমারো ভুল করে পারবো না আরে তো কার্য দেখি তমু এଠି ରହିପାରୁନା ଥିଲେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଆବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲେ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ନାଁଟା ବୁଢ଼େଇବୁ ନା କରିବେ গুরু ଶଳା ତତେ କହିଥିଲି ନା ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକନ୍ୟାକାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ হ্যাঁ গুরু ହେଲେ ତୁ ଶଳା ବୁଝେଇବା ବଦଳରେ ସେଇଠି ଯାଇ ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଭଲ ମସ୍ତି নাই গুরু ଏ ଛଡ଼ା ମେ ଛଡ଼ା ଟୋକାଟା ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଇ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବେ ଉଡ଼ିବ ସତ ତଳ ପଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ତମର ଆଉ ସେ ଯେମିତି ତଳ ପଳେଇଲା ୟାର କନ୍ନି ମୁନି ଅଡ଼କା করে ইয়ার ছিন্ন মস্তক আনি ভেজে দেব এই তোমারই হস্তরে ব্যাস বোঝাই বাহারে অপেক্ষা করুছি ঠিক আছে গুরু যেମିତି হও না কাহেকে ଏବେ ଛଡ଼ା ଟୋକାର ছিন্ন ମସ୍ତକ ମୋ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ নিশ্চয় গুরু ଆସୁଛି ବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଯୁବରାଜ ବିଜୟ ଆସୁଛି अपेक्षा कर तोर अपेक्षा भला तू निश्चय पाइबू सर्वप्रथमे ए दिशा को देखे आप तो कथा निश्चय अरे जाऊ तो करे गुरु का आदेश पैसा बिचारा कटा मुंडा नहीं कि गुरु का बने अरे नहीं जाओ बिचारा मुंडा करो खुद के बाल भाभी जाओ